Sa kalidad, sa kalimpyo, sa kanamit, sa Coronadal, sigurado, Aluot Foods Meat and Meat Products gid ang pinakamasaligan. Ang #1 na pasalubong from Coronadal nga aluot beef tapa, garlic longganisa kag iban pa nga mga processed products mabakal gihapon sa Johnson Drive Branch, Barangay Morales Branch, sa Ace Commercial Supermarket, sa Takulong Fitmart Supermarket kag bantayan sa May 28 ang pinakabago nga branch sa Balmore Street o City Subdivision, Barangay Zone 2, Coronadal City, sa tupad sang Banahaw Hills pa, Balmore Street Branch. Sa kalidad, Aluot Foods. Sa kalimpyo, Aluot Foods. Sa kanamit sa Coronadal, Aluot Foods Meat and Meat Products lang ang masaligan. For inquiries, call telephone number 520-1894. Aluot Meat Shop, your meat authority in Coronadal City. Created using Powtoon.